ma kelen damba kelen seba kelen fama kelen sira kelen jo kelen son kelen kama cɛba n'a musobaw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye professeur Gino i ka foli bɛ yan fɔ ten sisan n bɛna fɔ ko n ye mɔgɔw nɛni bi b'aw fugaridenya bila farafinna yan a ma farafinna kɛ foyi ye sisan ko kumakan minnu bɔra ko ni Mali ma sɔn ka wete k'a dati kɔrɔ la u teliya maa minnu n'u b'a la ka dɔɔnin kɛ an ka jamana kɔnɔ bi an yɛrɛ ka yeli la n'o ka fisa anw ma nka a tɛ an maraba kɔrɔw a t'olu arranger minnu b'a fɛ ka an ka jamana bisi k'a tulo bɔ a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana kɛ jamana jugusagoden ye a da man di olu la minnu b'a fɛ ka jamana du kama kɔrɔ ka jamana kɛ bɔnbɔn ye k'a mugan a da man di olu la ko kuma ko n'an ma sɔn k'a k'olu ta ye. ayiwa kama cɛba n'a musobaw hakili dayira ɲɔgɔn na don aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin karamɔgɔ impoli in sigilen la maa nɛni na karamɔgɔ de sigilen filɛ aw yɛrɛ ka kira place la nin maa nɛni na o tɛ bala na o sabula kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ nɛni b'a kɔnɔ yen maaw fugariden maaw bɛ ta a don ta a bɔ ta maa min bɔra k'a fɔ a tɛ tɛmɛ hali san 2 kan ko jihadisiw bɛ ka fagali min k'an ka dugukolo kan k'o de ka ɲi k'olu bɛ ka ala ka baara kɛ o maa kelen ka n'i yɛrɛ kɛ o faso dɛmɛbaa ye o faso défendbaa ye ko CEDEAO ko a bɛ ta a bɛ ta a bɛ se ka na ye k'a fɔ ten ko jamana in cira dɛ ne y'o de fɔ kamakaw ye n ko dugukolo tɛ an bolo bilen dugu cibaw bi sini olu de bɛ n'u sigi ko olu bɛ dugu fɛ wa fasodenw bɛ tila ka cɛ ka bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ nin kelen ye dɛ nka a ye min fɔ ka tɛmɛ o effet bɛ ka min kɛ aw y'o miiri wa a ye min kɛ ka tɛmɛ Mayi Watara ka bɔ k'i sigi k'a fɔ ko jihadisiw bɛ ka baara min kɛ k'o de ka di ala ye k'a ta 2018 la ka na bila bi la maa dama min sara maliyɛn den dama min taara don jihadi la Mayi Watara ka kuma kunkɔrɔ aw y'o kɔnte ayi k'o tɛmɛna sa k'a bɛ ka min fɔ bi ko o hali bi a bɛ ka min fɔ bi aw yɛrɛ k'o ta k'o lamɛn kɛ o kun ye mun ye maintenant an y'a jateminɛ anw ka wuli maliyɛn den bɛɛ lajɛlen révolution ka wuli ka bila IBK nɔfɛ an m'a kɛ dɔwɛrɛ kama diinɛmaw kun kɛlen don ka IBK lakori ka se hakɛ min ma n'u bɛ ka tiɲɛni min kɛ ni IBK yɛrɛ ɲɛ t'u ka tiɲɛni kɛ nɔ la ale yɛrɛ bana n'i jɔ a bɛna a ka darifu di a tɛna discours kalan ale bɛna darifu de di ale bɛna wajuli de kɛ IBK yɛrɛ ale yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ alimami de ye o de y'a to jeunesse wulila halaladenw wulila ko IBK ka an ka faso to an ye sabula a bɛ ka mɔgɔ minnu gɛrɛ fanga in na o mɔgɔ ninnu ti ko kalama ko ma deli ka k'u ɲɛna wa u tɛ ko laban dɔn n'o ye silamɛya ye n'i nana dɔɔnin d'a ma dɔrɔn a b'i ɲɛnakan fɔ n'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye dɔrɔn a bɛ se ka ɲɛmaaya ta k'a d'i ma a ma kalan a tɛ ɲɛmɔgɔ dɔn a tɛ kɔmɔgɔ dɔn o de ye silamɛya ye Mamudu Diko bɔra Mali karamɔgɔw bɔra ka yafa deli ko joli kɛ an filila a ye an kun tɛ nin dɔn an filila an kun tɛ nin dɔn an filila o tuma na u b'a kɛ wagati min o y'a sɔrɔ u ni Ala tun tɛ ɲɔgɔn fɛ wa u bɛ filibanciya ninnu kɛ wagati minnu na o y'a sɔrɔ Ala tɛ yen wa o y'a sɔrɔ wurudu duwawu tɛ jaabi wa olu m'a fɔ ko k'i to ɲuman kɛli kan ko i ka fili bɛ dɔgɔya wa n'a fɔra ko diinɛ b'a d'a ma faso b'a d'a ma kuma in kɔrɔ de b'a la sabula diinɛ maa ti faso jɔcogo dɔn a ma deli k'a jɔcogo dɔn a tɛna n'a jɔcogo yɛrɛ dɔn diinɛ maa bɛ fɛn minɛ ni danaya de ye n'a i kuma n'ale ɲɛna ka ɲɛ n'ale dar'i la a bɛ ɲɛmaaya d'i ma maa lankolon ni maa jugu dun de bɛ se danaya sɔrɔli la danaya kuma sɔrɔli kan bɛ maa lankolon ni maa jugu de da ni élection kumaw sera maa joli bɛ t'i dogo misiri kɔnɔ ye lakansara tɛ f'u kɔ fitiri ni safo a si tɛ fɔ u kɔ ye dɛbɛnw bɛ san ka taa da misiriw kɔnɔ ventilatɛriw bɛ don balow bɛ di kurukadi bɛ kɛ alimami ma e tɛ se k'a faamuya ten ko mago de b'e la o de y'a to a b'o kɛ wa sinon o t'a yɛrɛ yɛrɛ ye o
o de atu u b'a fɔ politicien maɲi politicien kafiru do parce que politicien bɛ u nɛgɛn bi k'u mago ɲa u la diinɛma la bi sinikɛnɛ a bɛ tila ka na a minɛ tugun k'a mago ɲa a la Aidara ni i bɛ ka kuma na fɔ ɲɔgɔn kɔ Aidara tun bɛ bɔ ka n'i sigi kuma muguba fɔ la yan o dugusajɛ ni i bɛ ka y'a nɛgɛn ka na ka don n'a ye a ka bureaunin kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ o dugusajɛ ka na an ye ɲɔgɔn faamu faso in tɛ taa bɛn kɔ a y'a ye sa diinɛma i bɛ a ta bi k'i serve a la ka tila k'a bila sini k'i mago ɲa ka tila k'a ta k'i serve a la o de y'a to an ko ka diinɛ ɲin bɔ an ka fasojɔ la i komi nansaraw ye diinɛ ɲin bɔ u ka fasojɔ la cogo min diinɛ ka dayɔrɔ la faso jɔli ka to faso jɔbagaw ma o de y'a to le lynx ko diinɛ b'a dan ma faso b'a dan ma o kɔrɔ tɛ ko k'i to fasojɔ la k'i t'i ka diinɛ kɛ dɛ o kɔrɔ k'e ka diinɛ ka da i ka misiri kɔnɔ ye wa fasojɔlaw to u k'u ka faso jɔ sabula e tɛ faso jɔ cogo dɔn faso tɛ jɔ ni kuranɛ kɔnɔ kan ye a tɛ jɔ ni bibulu kɔnɔ kan ye a tɛ jɔ ni siyalaw ye a tɛ jɔ ni duwawu ye a bɛ jɔ ni stratégies ni techniques ni kalan de ye o kalan n'o stratégies ni o techniques tɛ diinɛ kɔnɔ o ma deli ka k'a kɔnɔ ye ni alimami impoli in sigilen filɛ maa nɛni de la tan maa ba joli sara maa min ka kumakan sababuya la maa min yɛrɛ kɛra sababu ni jihadistes y'u sigi an ka dugukolo sanfɛ o nalen fili yɛrɛ kɛ faso defanbaga ye nka question min bɛ yen bi k'a bila maliyɛnw ɲɛ kamakaw mandenkaw yala anw fana bɛna an yɛrɛ ye mali ka embargo kɔnɔ embargo nin a ka di wahabiya jihadistes ye cogo min a ka di silamɛ nanfigiw ye cogo min sabula ni embargo kɛra mali kan o kumana arabuw de bɛ to ka dɔɔni d'a ma dugumasiranin fɛ sa an na to arabuw ka jɔnya la o fɛɛrɛ tigɛtɔ don wa sabula an y'a ye k'a fɔ embargo in ka di maa o maa ye kɛmɛ saradala 80 ye jihadistes ka maaw de ye 80 ye maa minnu t'u ta fan dɔn minnu kɛn bɛ ka wahabiya wariw minɛ minnu kɛlen don ka silamɛ nanfigi wariw minɛ o kuma an m'a fɔ n ko nansaraw ka ɲi nka an kelen tɛ nansaraw ka mara kɔnɔ afiriki dɛ an kelen tɛ dɛ ko tɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an ko k'an bɛ ka min kɛ k'a ka ɲi an b'a fɔ k'o fana man ɲi o fana ye tiɲɛ ye maa f'i k'i firifiri de nka est ce que yala an bɛ k'an firifiri silamɛya bɛ a bɛ ka taa silamɛya ka faveur la wa a bɛ ka taa jihadistes ka faveur la wa e ko an t'an sigi an k'o ko in lajɛ fɔlɔ parce que bi ni Mali isolé la ka embargo kɛ Mali kan bi yala est ce que a tɛ kɛ jihadistes ka merci kɔnɔ wa sabula jihadistes nafolo bɛ bɔ a bɛna dugu jukɔrɔ siranin fɛ silamɛ wari a tɛ passer western a tɛ passer dɔwɛrɛ la a bɛna dugu jukɔrɔ siraninw de fɛ yala o a bɛ kɛ minnu bɛ fɛ ka jamana minɛ k'a kɛ silamɛ jamana a bɛ kɛ olu de ka faveur la wa est ce que a bɛ kɛ faso ka faveur la wa sabula an y'a ye k'a fɔ minnu bɛ fɛ ka jamana minɛ k'a kɛ silamɛ jamana ye ko in ka di olu de ye ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan olu de kɛn bɛ ka média bɛɛ san olu de kɛn bɛ ka journaliste bɛɛ san olu de kɛn bɛ ka videomaniw manamanakan fɔlɔ olu de kɛn bɛ ka dɔɔni don bɛɛ da ka ko in ta k'a kɛ i komi fɔ embargo in ka kɛ o de ka di olu ye ko ni embargo kɛra k'an ka jamana bɛ k'an yɛrɛ ta ye ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ o ne m'a fɔ n k'a man ɲi dɛ maa kana taa n ka kuma yɛlɛma yala o maa min bɛ k'i kɛlɛ o bɛ ka fɛn min kɛlɛ est ce que o y'o fɛn kɛlɛ kuma ye e fɛ wa jihadistes bɛ fɛ an ka isolé bɛɛ ka fara ka bɔ an na dɛmɛbaga fosi ka na an ye kɔfɛ ni kɔnɔna la o de ka di jihadistes o kuma n'a danna an n'u yɛrɛ dama cɛ sa an ka assemblées n'an ka ministères n'an ka kanw falen don u la yen o conseil islamique falen don u la o kuma na k'an k'u sago o tɛna na gɛlɛya bilen est ce que o kuma kelen fana ye anw wuli wagati ka fara o jihadistes kan ko k'o kɛlɛ kɛ wa ne ta ye ɲininkali ye ɲininkali don dɛ n'a ka ɲi jamana ka hɛrɛ bɛ min na mari masa k'o nɔgɔya an ye na anw sago ni jihadistes sago de kan ka kɛ kelen ye anw golofinnakaw
jihadistes ka ala deli olu ka laɲini n'o fana n'anw ka laɲini ye kelen ko de bɛ faso bɔ bolo la an t'a to ten n'o tɛ k'a fɔ ko kuma cayara k'o ye tiɲɛ ye an ye fɛn caman kuma caya o tiɲɛ kun t'an bolo koyi n'o y'a sɔrɔ an bɛ tiɲɛ dɔn ko jamana kɔnɔden bɛɛ mana min fɔ k'o ye tiɲɛ ye n'o y'a sɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye an tɛ président falen san dama dama kɔnɔ président joli an t'u falen o président fɛn o fɛn sigira an bɛɛ de wulila ka ko nin kelen ye tiɲɛ ye nin ka ɲi an tilala ka taa ye k'o ye fili ye nin ka ɲi k'a fɔ ko jama caman ye fɛn fɔ k'o ka jɛ n'o ye o ye kodɔnbaliya de ye o ye kodɔnbaliya ye dɛ mandenkaw k'a fɔ de n'i ye farafinna ta k'a lajɛ bi n'i ye mali ta k'a lajɛ bi nin ko in jalen don jihadistes ye ka taa se hakɛ min ma ko kelen fana ka tila ka kɛ anw ka laɲini o kɔni o siga bɛ ne kɔni na kosɛbɛ kosɛbɛ nka ne m'a fɔ n ko embargo man ɲi ne m'a fɔ n k'an ka k'an yɛrɛ ta ne m'a fɔ n k'o si man ɲi an ka fara an ka bɛɛ bolo bɔ an kan na ne m'a fɔ n k'o man ɲi dɛ ne m'a fɔ n k'o man ɲi o ka ɲi kosɛbɛ nka yala o maa min sigilen don ni nbamuru ni marifa y'an ka soforokun na o sago na anw sago bɛ se ka kɛ kelen ye cogo di o kɔni o ye ne dabali ban sabula an y'a ye nin wagati ninnu kɔnɔ hali jihadistes ka fagali sumayalen don fɔlɔ u kɔni bɛ fɛ dɔrɔn ko in ka kɛ de ko in ka ɲa dɔrɔn embargo ka kɛ an ka isoler maa si kana bɔ kɔfɛ ka na an dɛmɛ a ka to an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o kama manifestation u bɛ nin fan bɛɛ wari bi ka di videomani kirikaraw journalistes ma média bɛɛ sannen don nin kuma in de bɛ yen ka na ni argument sugu bɛɛ ye k'a fɔ ko an b'an jija an yɛrɛ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ bɛɛ k'an to yen embargo ka kan an bɛ jɛ n'a ye ni embargo kɔni kɛra hali ni dɛmɛbaa wɛrɛw ta ma don an b'a dɔn arabuw kɔni ta bi don cogo bɛ arabuw ta la hali n'a bɛ don Maroc ni Algérie fɛ dugumasiranin fɛ n'a fɔra ko minnu bɛ fɛ k'an ka jamana minɛ k'a k'u sago ye olu sago ni anw yɛrɛ kamakadenw n'a mandenkadenw sago ka tila ka kɛ kelen ne kɔni tɛ ka se k'a faamu fiyewu wala aw folen don nin kuma ninnu fɔli ka nɔgɔ karamɔgɔ ninnu ma parce que karamɔgɔ ninnu bɛ diɲɛ ye a b'olu kɔnɔ ko hali bi k'an sigilen bɛ so ni ɲɔgɔnmɛw sanfɛ ninnu bɛ diɲɛ ye ka da yen de Mali ma s'a yɛrɛ kɔrɔ k'a sɔrɔ embargo t'a kan ni embargo kɛra a kan marifa bɛ minnu bolo jamana kɔnɔdenw bɛ siran minnu ye jamana tigiya bɛ d'olu de ma kɛ nka nin kuma in ti diya maa 100 o 100 n'i y'o jɔ 6 de bɛ nin kuma in faamu 94 si tɛ nin kuma pour la nka anw de b'a fɔ k'a bila yen nin ye kamakaw ka suratu tawba de ye don dɔ la a bɛna se o a tɛ mɛn kosɛbɛ yɛrɛ sabula embargo kɛra ka ban an bɛna ye sisan embargo in jɔnw y'a laɲini sama ka se Mali ma ni silamɛya tɛ ni silamɛya tɛ ni min y'a sama ka se Mali ma an bɛ n'o de ɲini ko o de bɛna dɔn sisan a bɛ n'o faamuya sisan sabula e den maa den jugu e den bɛ sonyali kɛ a bɛ gulɔ min a bɛ waliden tɔw bugɔ a tɛ ɲuman kɛ quartier kɔnɔ a bɛ tɔw tɔɔrɔ ni tɔw ko k'i ka fɛɛrɛ kɛ k'i den mara ne bannen don k'i den mara tɔw bɛ fara ka b'i la kɛ sinon Afrique jamanaw ka taa fara ɲɔgɔn kan u bɛ Mali kɔniya ka da mun kan k'a sɔrɔ o jamana minnu yɛrɛ CEDEAO jamana minnu yɛrɛ kɛlen don ka embargo in sigi anw kan o jamana kɔnɔ tɔdenw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ anw kun ka anw bɛ ka min kɛ k'o ka ɲi k'o ka se k'an yɛrɛ sama ka bɔ nanzaraw bolo nka n'i y'a ye o jamanadenw bɛ k'o fɔ mais o jamana ɲɛmɔgɔ n'o jamana sariyaba farafinna bɛɛ bɛnna sariyaba min kan n'i y'a ye o b'a fɔ ko a b'a anw isoler a kan k'o kuma sama ka bɔ diinɛ kɔnɔ o kuma man ka kɛ temiyɔrɔ kuma ye o kuma man ka kɛ kunfin baro ye o kuma kan ka ɲini mun de la jamana ninnu bɛna fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ anw na an ye mun de kɛ an ye min kɛ a b'o dɔn wa an y'an ka jihadistes an denjugu an ka jamana cibaaw dɛ an y'an ban k'an ɲɛsin olu ma ka taa ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma min t'an ka jamana cibaa ye n'o ye ka jihadistes to u bɛ jihadi promotion k'an ka dugukolo sanfɛ karamɔgɔw bɛ jihadistes dɛmɛ jihadistes yɛrɛ min ka d'u ye u b'o kɛ an b'u yɔrɔ dɔn an tɛ se k'u kɛlɛ an ka sɔrɔsikan falen don jihadisi la assemblée kɔnɔna falen don a la ministères
au conseil islamique ni bela jele konna fale do jadi sulai na ma ya ki denjugu be ka mautoro e baneno ki denjugu mara ambi fara ka bwana sake ga jadi takalaje don jume mamuru dugo bora ki joka ko jadi sube ka minge ka manifesta la kube ka minge ko amai don jume buye aidara bora ko jadi sube ka bara minge ka amai don jume aidara bora ka manifeste ko jadi sube ka minge ka amai parce que bela jele ba do ko islamaya dodo olu ta ke sa nga utuna bla ke ba ko contrôle an bɛ se k'o ta o kɛlɛ tu an yɛrɛ ye kɛlɛ min yɛrɛ kɛ an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ dilan an yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ min denw dilan anw bɛ se ka to o kɛlɛ tulu ta k'o da maa wɛrɛw kɔfɛ maa wɛrɛw kun cogo di ko ko mɔgɔw bannen don ka na an dɛmɛ o kumana u bɛ na an dɛmɛ k'an yɛrɛ minɛ k'an yɛrɛ d'an yɛrɛ ma wa hali ni kɔfɛ mɔgɔw nana an dɛmɛ dugu joli bɛ yen jadisiw bɛ taa bagabaga kɛ dugu kɔnɔ hali ni maaw b'a dɔn ko maa min ye jadisi ye dugu kɔnɔ maa tɛ sɔn k'u tɔgɔ fɔ renseignement tɛ di armée malienne ma renseignement tɛ di maa si ma a dun sɛbɛnnen tɛ maa si tɛ ka k'i ye jadisi ye o kɛlɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di Buya Aïdara bɛ se k'a ta kalama Mamoudou Dicko bɛ se k'a ta kalama wa Aïdara bɛ se k'a ta kalama komi diinɛ de ka d'an ye an ka to diinɛ nɔfɛ yen diinɛ de y'an bariko sama ka se an ma k'a fɔ k'an ɲɛngoya bɛ tɔw la k'an ko man di tɔw ye o tɛ dɛ o ye nkalon de ye Mali ɲɛngoya tɛ farafin jamana si la sabula maliyɛn bɛ farafin jamana bɛɛ kɔnɔ yen an bɛ fan bɛɛ an ɲɛngoya tɛ maaw la dɛ an ɲɛngoya maa to CEDEAO ye an bariko kan kan dɛ an ko k'an ta bɔ jihadisiya de la an ko an t'an ka jihadisiw de labila o de y'a to bi farafin jamana tɔw y'u fara ka bɔ an na pewu sisan an bɛna an sigi ka lajɛ ni an bariko nin kɔnɔ n'an bɛ se ka faso bɔ bolo la n'o kɔni kɛra an bɛ tiɲɛ di aw ma nka n'o ma kɛ a jija sa an bariko in kɔnɔ an k'a lajɛ sisan a bɛna kɛ cogo di sisan qu'est-ce qui va se passer mun de bɛna kɛ parce que surasi ninnu filɛ nin ye surasi ninnu y'u denw de ye surasi ninnu y'u mɔdenw de ye surasi nin tila bɛɛ contaminelen don surasi ninnu bɛ ka diinɛmaw de sago kɛ bi parce que diinɛmaw denw de ye surasi ninnu ye a y'a sigi a k'a lajɛ yan ne y'o de fɔ n ka don ko kuma kɔnɔ wa n bɛ segin o kelen de kan Manden tɛ bɔ bolola fiyewu fo wagabiyaw de kana Manden mara f'u kana mara de k'a ci a bɛ tila ka jɔ de n'o tɛ wa an bɛ fɛn o fɛn fɔ a tɛ mɛn wa a tɛna mɛn yɛrɛ wa a tɛ faamu yɛrɛ parce que stratégie min b'u bolo a stratégie ka girin parce que fo wari de ka k'i kun i ka se ka silamɛya ka baara kɛ silamɛya o de y'a to a ka stratégie est trop compliqué a bɛ stratégie a bɛ se k'i yɛrɛ dilan k'i yɛrɛ bila i b'i yɛrɛ kɛlɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama k'i bɛ k'i yɛrɛ kɛlɛ o stratégie de nana bi fo kana kɛ fo an yɛrɛ bɛɛ b'a ko non tiɲɛ don vraiment u k'u fara ka bɔ an na n'u t'an dɛmɛ u k'an to yen u b'an dɛmɛ cogo di anw yɛrɛ de maa bɛ se ka maa dɛmɛ k'i yɛrɛ minɛ wa anw ka karamɔgɔ kelen tɛ yen san 10 kɛlɛ b'an ka dugukolo kan an ka karamɔgɔ kelen tɛ yen ko min y'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka manifestation organiser contre le djihad a karamɔgɔ kelen t'u la yen a karamɔgɔ kelen t'u la min delila ka bɔ ka ko jihadisiw bɛ ka min kɛ k'a man ɲi n'an t'an ka wulujugu mara mɔgɔw b'u ka da sɔgɔ an ɲɛ kɛ aw folen don ayiwa vocal telimani nin kuma tɛ janya n welela sisan k'a fɔ n ye maliyɛn minnu taara aéroport la n'u kun kan ka taa Mali la bi k'u selen aéroport la u ye micro ta k'a fɔ ko militaires ko Air France tɛ jigin Mali la bɛɛ ye militaires ka communiqué min sɔrɔ a ye Air France ko kuma m'a la a ye hali France tɔgɔ mun da ne y'a dɔn min ye o ye CEDEAO ninnu bila baara in na a tɛmɛ dugu la cɛ tɛ muso tɛ France don bon donc sisan France filɛ ka Mali passagers de labɔ Air France kɔnɔ minnu ka minɛn pesé la minnu ta ma pesé ka ordre di k'u si kana don ko parce que ko militaires ko k'u tɛ jigin aéroport la ko olu ka avion tɛ jigin aéroport la militaires m'a fɔ bi u m'a fɔ sini u bɛ fɛ ka don militaires bɔra ka riposter CEDEAO kama u bɛ fɛ san ka don ka CEDEAO défense ta vis-à-vis diɲɛ bɛɛ ɲɛna ni militaires ko minɛn tɛ jigin u mana n'a ye o an y'an da fara k'u ka taa ka bɔ an ka dugu la k'an tɛ fɛ u ka to yen k'u k'u ka minɛnw cɛ ka militaires ka bɔ an ka dugu la mun m'o kɛ
u y'a fu dala k'u tɛ taa o parce que u b'u ranger u hakili bɛ wari la u tɛ taa maintenant u b'u ban ka taa ni maliyɛnw ye ka billets b'u bolo dɔw ka minɛnw pesé la dɔw ta ma pesé u ye Mali passa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ taa Mali la bi u y'a passager bɛɛ lasegin Air France la u y'a bɛɛ lasegin aéroport la donc vocal yi mɔgɔ bɛ partage la a tɛ janya a y'a kolongolo a k'a kolongolo fo gouvernement ka sɔrɔ min bɛ dugu la o de ye nin ye ne ye message sɔrɔ ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'u ye Mali passagerw lasegin Air France k'u ko militaire ko ko Air France tɛ jigin Mali la mɔgɔ si m'a mɛn a communiqué ma kɛ fosi m'a mɛn olu de ye ninnu bila ka kɛlɛ kɛ Mali y'i firifiri u donna kɛlɛ la a k'an bɛɛ vocal mɔgɔw partage la. Ni fana ye video kura ye ni ko Faransi ban ko Faransi avion tɛ jigin Mali dugukolo sanfɛ bon embargo in filɛ embargo tɛ mɔgɔ min bolo kojugu ye mɔgɔ min sirilen mɔgɔ min t'a dɔn ko jamana yɛrɛ bɛ marché cogo min o bolo embargo tɛ kojugu ye o bolo fosi tɛ voilà sinon hali États-Unis filɛ nin ye bi n'a fɔra ko embargo bɛ kɛ États-Unis kan a bɛ fɛɛrɛ bɛ kɛ a kana k'a kan de mais mɔgɔ min bɛ bɔ dɔrɔn ale bɛ taa malo san sugu la ni malo kilo ye 50 ye fɔ ni dɔrɔmɛ 2 farala kan bon a banna ale b'a dimi dɔ dɔrɔn la ale tɛ kulun kunna ale t'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min o tigi tɛ embargo dɔ kojugu ye olu tɛ se k'a dɔn nka mɔgɔ minnu bɛ ko kalama ani maa kalannenw ani minnu b'a dɔn jamana bɛ fonctionner cogo min olu bɛ embargo dɔn ko kojugu don jamana ma bon ni maliyɛn minnu filɛ nin ye ani minnu bɛ bɔ États-Unis ani maliyɛn minnu bɛ jamana wɛrɛw la o n'o jamana wɛrɛ mɔgɔw États-Unis Amérique Angleterre jamana tɔw n'olu bɛɛ filɛ nin n'olu bɛɛ y'a fɔ ko bi u b'a kɛ komi Faransi b'a kɛ cogo min yala maliyɛn minnu bɛ extérieur la olu bɛ ntɔɲɔ sɔrɔ wa olu tɛ tɔɲɔ sɔrɔ olu bɛ ntɔɲɔ wa u tɛ ntɔɲɔ de u mago bɛ sa wa u mago tɛ sa de bon ne ni y'a sɔrɔ sisan maliyɛn minnu fana taalen don vacances la Mali la u ka baaraw b'u kɔ Faransiw la u ka baaraw b'u kɔ États-Unis u ka baaraw b'u kɔ Canadaw la ni olu fana ma se ka solution sɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa u ka baaraw kɛ u ka baaraw bɛ tiɲɛ wa u ka baaraw tɛ tiɲɛ de aw y'o miiri wa u n'u ka denbayaw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na u n'u ka denbayaw tɛ fara aw y'o fana miiri wa yɔrɔ o si miiri tɛ maa min mago tɛ nin si la o sabula maa min e sigilen don i ka yɔrɔnin na e mana i ka 500 sɔrɔ a déclarelen yɛrɛ tɛ i yɛrɛ peut-être banque yɛrɛ t'i bolo e bɛ t'i ka bololabaaranin kɛ dɔrɔn ka n'i sigi e tɛ se k'a dɔn ko embargo ko kojugu don jamana ma e tɛ se k'o dɔn fiyewu maintenant an bɛ fɛ ka min faamu sisan an bɛ fɛ ka min faamuya sisan faamuya ɲini don hali bi o jɔn de ka nafa bɛ nin na sisan u b'an nɛgɛ de ka nkalon de tigɛ an ye u b'an nɛgɛ ka nkalon tigɛ ko nansara jamanaw tɛ se ka balo bi ko ni farafin jamana tɛ nkalon don dɛ nansara jamanaw tilara an na u y'an tulu bɔ a mɛnna réserve bɛ nansara jamanaw bolo 200 réserve de bɛ ninnu bɛɛ bolo yen ani arabu jamanaw nin bɛɛ ninnu bɛ y'u sigi ka an lajɛ dɔrɔn komi ballon ka n'aw taara sigi ka ballon tannaw lajɛ ninnu bɛ k'u sigi ka an halakitɔ de lajɛ a tɛ se k'o faamu maliyɛn dama min bɛ Faransi yan maliyɛn dama min bɛ États-Unis maliyɛn dama min bɛ diɲɛ jamana tɔw la olu bɛ wari min nabɔ o jamanaw kɔnɔ k'a bila ka taa Mali la hali Mali gouvernement t'o ladon Mali kun san 37 sanu bɛ bɔ an ka dugukolo kan hali gitɔrɔn t'an fɛ yen depuis an yɛrɛ b'a bɔ san 37 est-ce que a bɛ dɔn yɛrɛ ko hali Mali ye sanu dugukolo ye wa hali Mali ye kɔɔri dugukolo ye wa a tɛ dɔn dɛ donc k'a fɔ an ɲɛna an ka baara kɛ ni hakili an ka hakili dayɛlɛ hali bi ni kuma ninnu maa diyaɲɛ kumaw tɛ a tɛ bɛn yɛrɛ fana koyi wa kumaw tɛ yɛrɛ ko kuma minnu kan ka fɔ bi sabula embargo in kɔntan bɛ mɔgɔw kan bi nka vocali fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi an k'u bɛɛ garder bɛɛ k'i ta garder bɛɛ k'i ka vocali garder san dama dama ko don an bɛna kuma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yan Alpha Blondy bɔra k'a fɔ yan ko armée français allez-vous-en o Alpha Blondy kelen tilala ka bɔ k'a sigi interview la k'ale ko armée français ka taa ko mais k'ale yɛrɛ tilara k'u wele de
Parce que nous ne sommes pas avec la France. Mais Français fait de glan à blanc et demande une roncheke. Na l'été de mi me se mi no bo de mi ko kasa ko. Allez de glan, c'est lui-même qui a fabriqué ça. O anga kalan, ananga donia nyini, ananga bara de bise ka ambo kono, iko mi jamana to be ka boa kono chokomi. Ante se ka boa kono ni fangaye. Sabula, chete se ka kla chete ki la ni fangaye o. Abe kla la ni plade. Fo de ka se ka don. Ite se mao mala, ika dabara baya tise ki iso tigila, ika dusu baya tise ki iso tigila fiefio. Afrique jamana jolbe France bolobi. Ni France ya se taka boy ka jamana ka France tato be minchie ere kele de bikla ko France wala kana gla. Parce que olu degele no glani, olu degele no tieni de la. Donc ibe bo olu bolo ni technique ni ka kala ni ka nyanyini ni iko mi Ghana ube ku yere soro chokomi. Rwanda ube ku yere bu bolo chokomi na. Nanzara bolo chukumina jamana munun be ka kalanke ka songa avancer ka barake o de bise ka ambo bolola na katanski wo bakila he ni ntese ka kana he ubina yu nyala ubina anfea ubina andelia adonta bota be bakusa makanfoe ka foe nanzara be sam bakelenge farafinga na fulo aye mimbo alna masingata dore bo aye mimbo atise ka dunga bamle o aye mimbo de amanji jade ka se ka kekuya nuye ka se ko o utiliser ka se ko samaka buku technique la o bon technique de o ikomi o foti boyen Côte d'Ivoire jocho komi ni juruye juru me Côte d'Ivoire la te farafin jamana shila o technique de sabula ibado ka mago bila donc ebe fe on ve ina fa bo de mo ngani dine taranshu ka ambla nanzara la o angata fe dine madelika nya tise ka nya wa tena na nya fana o na le an shuga bla nanzara la o angata fe abi kambela jele nyana ani yantuma deba kina folni walimando ba jabo na musabo pelejele fe on fa mi soro kuli sa fe ko folni walimando ba pelejele kenengere buluma a encore ke ananga chorwa koroba fa ifoli no dante foli mina segembali nyina bali iraga duwa de do dal masaki do kala divila abike famade sino tikeni ne koroba fa anga kumo smaile ndo kada watu na chuya ka sinambila me otemene ko fe koroba fa anga jamana ya fo chuo ati fokati moka ame donde fara kandro ne sino kera la silameo kabakodo hakilla nyuma fo tula parce que uluka ko be sirle noko ala nini mane fimbe borula ni ko ala doron ye kuma ye kale de do kuma ye quoi ye kale de do kuma donc il perd les responsabilités là il kanga minke ibo bebla ebisele ol bela hakila fo tula ni na ni hakila nyuma mi obo wuli kala gosi nu kala gosi masila obi panga idula ka foko oni bebe hakilna kelena donc ki nu yu panga dulela ni ka hakilna kena watu na obi bla o nyogona chama de ke misala jamana ko hakili nyuma tigi fe wulila nu kala gosi nu kala bagali aseka mimba ka siraka ubita faroka façon joli manogo de façon joli manogo ngoni ami do fara tiblen jade kandro ami do fara amanogo modela kuma yere amanogo diba kene nga foli baw bela jeli vraiment bafa chenga kuna bene aglima e agli jagabo kuma ka vraiment abe yega foko popularité côté iga kuma la parce que iga haglina yere odiga lañini mi oni yef mi famia analyse la
i bɛ k'o de fɔ hali n'a tɛ bɛn jama ma bi vraiment cɛ caman t'i ka côté in na dɛ, cɛ caman m'a faamuya i n'a fɔ i y'a faamuya cogo min na dɛ, mais i n'a fɔ i ka fɔ la tagalen ɲɛfɛ a bɛna faamuya ɲɛfɛ don min tɛ bi ye. N ka foli b'i ye. Vraiment a ma nɔgɔn bi, a ma nɔgɔn maliyɛn bolo k'a faamuya i ka faamuya cogo in na vraiment.